When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Ketika saya masih kecil, perang nuklir adalah bencana yang paling kami takuti. Itulah mengapa saya mempunyai drum seperti ini di ruang bawah tanah yang berisi berkaleng-kaleng makanan dan air. Ketika serangan nuklir itu datang, kami harus turun ke bawah, lalu berlindung dan makan di drum itu. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Hari ini adalah risiko terbesar dari kekacauan global. Tidak terlihat seperti ini, namun terlihat seperti ini. Jika sesuatu bisa membunuh 10 juta orang dalam beberapa kali ke depan, memungkinkan virus adalah yang paling berbahaya daripada sebuah perang. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. Bukan misil namun mikroba. Sekarang, alasannya adalah kita telah berinvestasi banyak untuk pencegahan nuklir. Namun, nyatanya kita sedikit berinvestasi pada sistem pengendali epidemi. We're not ready for the next epidemic. Let's look at Ebola. I'm sure all of you read about it in the newspaper. Lots of tough challenges. I followed it carefully through the case analysis tools we use to track polio eradication. And as you look at what went on, the problem wasn't that there was a system that didn't work well enough. The problem was that we didn't have a system at all. Kita tidak siap untuk epidemi berikutnya. Lihatlah Ebola. Saya yakin Anda semua pasti sudah membacanya di koran. Banyak sekali tantangan yang sulit. Saya telah mengikuti kasus dengan cermat melalui alat-alat analisis yang kami gunakan untuk memantau pemberantasan polio. Dan ketika Anda melihat apa yang terjadi, permasalahannya bukanlah pada sistem yang tidak berjalan dengan baik. Namun permasalahannya adalah kita tidak memiliki sistem sama sekali. In fact, there are some pretty obvious key missing pieces. We didn't have a group of epidemiologists ready to go who would have gone, seen what the disease was, see how far it had spread. The case reports came in on paper. It was very delayed before they were put online, and they were extremely inaccurate. Faktanya, ada beberapa bagian penting yang hilang. Kami tidak memiliki kelompok epidemiologi di lapangan yang siap siaga pergi untuk melihat apa penyakitnya, melihat seberapa jauh penyebarannya. Laporan kasus tersebut tercatat di atas kertas. Laporannya sangat terlambat sebelum diunggah online, dan laporan tersebut sama sekali tidak akurat. We didn't have a medical team ready to go. We didn't have a way of preparing people. Now, Médecins Sans Frontières did a great job orchestrating volunteers, but even so, we were far slower than we should have been getting the thousands of workers into these countries. And a large epidemic would require us to have hundreds of thousands of workers. Kami tidak mempunyai tim medis yang siap siaga. Kami tidak mempunyai cara untuk mempersiapkan tenaga ahli. Sekarang, Médecins Sans Frontières mengatur para relawan dengan hebat. Tapi, tetap saja, kita jauh lebih lamban dari yang seharusnya menempatkan ribuan pekerja di negara-negara itu. Dan epidemi besar akan membutuhkan ratusan ribu pekerja. There was no one there to look at treatment approaches. No one to look at the diagnostics, no one to figure out what tools should be used. As an example, we could have taken the blood of survivors, processed it, and put that plasma back in people to protect them. But that was never tried. Di sana, tidak seorang pun melihat upaya penanganan. Tidak ada seorang pun melihat diagnosisnya. Dan tidak ada juga yang mengetahui alat apa yang digunakan. Contohnya, kami bisa mengambil darah orang yang selamat, lalu memprosesnya dan memberikan plasma untuk melindungi mereka.
Namun, itu tidak pernah dicoba. So there was a lot that was missing, and these things are really a global failure. The WHO is funded to monitor epidemics, but not to do these things I talked about. Now, in the movies, it's quite different. There's a group of handsome epidemiologists ready to go. They move in, they save the day, but that's just pure Hollywood. Jadi, banyak hal yang tidak tepat. Dan ketidaktepatan tersebut adalah sebuah kegagalan global. WHO dibiayai untuk mengawasi epidemi, namun tidak melakukan hal yang saya sebutkan tadi. Dan yang terjadi di film agak berbeda. Ada sekelompok epidemiologi tampan siaga. Mereka bergerak, mereka menyelamatkan dunia. Tapi itu hanya Hollywood. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Let's look at the progression of Ebola over this year. About 10,000 people died, and nearly all were in the 3 West African countries. There's 3 reasons why it didn't spread more. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. They found the people and they prevented more infections. Kegagalan untuk mempersiapkan dapat mengakibatkan epidemi berikutnya akan jauh lebih mengerikan daripada Ebola. Mari kita lihat perkembangan Ebola tahun ini. Sekitar 10.000 orang meninggal dan hampir semuanya berada di 3 negara Afrika Barat. Ada 3 alasan mengapa Ebola tidak tersebar lebih jauh. Pertama, ada banyak pekerja kesehatan yang heroik. Mereka menangani orang yang terjangkit dan mencegah infeksi lanjutan. The second is the nature of the virus. Ebola does not spread through the air. And by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Kedua adalah sifat alami yang berasal dari virus. Ebola tidak menyebar melalui udara. Dan ketika terjangkit, Anda akan sangat lemah dan harus beristirahat. Third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. If it had gotten into a lot more urban areas, the case numbers would have been much larger. Ketiga, Ebola tidak banyak mencapai wilayah perkotaan. Dan itu hanya keberuntungan semata. Jika tersebar di banyak perkotaan, maka angka kasusnya akan lebih besar lagi. So next time we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. Namun di masa depan, kita mungkin tidak seberuntung itu. Anda akan menemukan virus yang menjangkit orang yang cukup sehat, lalu mereka naik pesawat atau mereka pergi ke pasar. Sumber virusnya bisa jadi dari alam seperti Ebola atau bisa jadi terorisme biologi. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. In fact, let's look at a model of a virus spread through the air like the Spanish flu back in 1918. So here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. And you can see there's over 30 million people die from that epidemic. So this is a serious problem. Jadi, sebenarnya ada banyak hal yang bisa membuat situasi ribuan kali lebih buruk. Faktanya, mari kita lihat model dari virus yang tersebar melalui udara, seperti flu Spanyol pada tahun 1918. Jadi ini yang akan terjadi. Virusnya akan menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat, dan Anda akan melihat 30 juta orang meninggal karena epidemi tersebut. Jadi, ini adalah masalah yang serius.